Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita perhatikan, kita simak untuk pembacaan brosur hari ini, Ahad 25 Agustus 2024, yang bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1446 Hijriah, dengan tema Hidup Sesudah Mati, bagian yang ke-23. Gambaran surga dan neraka ke-7. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Rawahu Muslim. Dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari itu Jahanam didatangkan. Ia mempunyai 70.000 kendali, dan setiap satu kendali dipegang oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2184 nomor 29. An Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, narukum hadhihi allati yuqitu banu adama juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat laka fiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluha mithlu harriha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian ini yang dinyalakan oleh anak Adam atau manusia adalah 1/70 dari panasnya api Jahanam. Para sahabat berkata, demi Allah, meskipun begitu, api ini sudah cukup untuk memasak dan lain-lain. Ya Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya panas api Jahanam itu melebihi panasnya api ini dengan 69 bagian. Masing-masing panasnya sama dengan api kalian ini. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2184 nomor 30. An Nabi Hurairah qala, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadza? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi bin naril ana hatta intaha ila qa'riha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, kami dahulu sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar suara benda jatuh. Maka beliau bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Abu Hurairah berkata, kami berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 musim. Ia meluncur turun di neraka, sekarang baru sampai di dasarnya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2184 nomor 31. Anil Hasani qala Utbah bin Ghazwana ala mimbarina hadza mimbaril Basrati anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sakhratal azimata
latulqa min syafiri jahannama fatahwi fiha sab'ina aman ma tufzi ila qarariha qala wa kana Umaru yaqulu aksiru dzikran nari fa inna harraha syadidun wa inna qa'raha ba'idun wa inna maqami'aha hadidun. Rawahu Tirmidzi. Dari Al-Hasan ia berkata, Utbah bin Ghazwan berkata di atas mimbar kita ini, yaitu mimbar Basrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya batu yang besar dilemparkan dari bibir jahanam lalu jatuh di dalamnya 70 tahun belum sampai dasarnya. Utbah berkata, Umar berkata, perbanyaklah ingat kepada neraka karena sesungguhnya panasnya amat sangat. Sesungguhnya dasarnya sangat dalam dan sesungguhnya alat pemukulnya terbuat dari besi. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 104 nomor 2701. Keterangan hadis ini munqati karena Al-Hasan tidak mendengar dari Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan datang ke Basrah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri dilahirkan 2 tahun setelah wafatnya Umar bin Khattab. An Nabi Sa'idin an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi kal muhli qala ka'akadiz zaiti fa idza qarrabahu ila wajhihi saqatat farwatu wajhihi fihi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan firman Allah kal muhli di Quran surat Al-Kahfi ayat 29, beliau bersabda, seperti endapan minyak. Lalu apabila orang kafir mendekatkan air tersebut ke wajahnya, jatuhlah kulit mukanya di dalamnya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 105 nomor 2707. Ini hadis gharib. An Nabi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innal hamima la yusabbu ala ru'usihim la yanfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi fayaslita ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa sahru summa yu'adu kama kana. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya air mendidih disiramkan di atas kepala mereka, lalu air yang mendidih itu menembus hingga di perutnya, kemudian memotong-motong apa yang ada di dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan cair, kemudian dikembalikan seperti semula. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 106 nomor 2708. Ini hadis gharib sahih. An Nabi Umamata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa yusqa mimma in sadidi yatajarra'u qala yuqarrabu ila fihi fayaqrahuhu fa idza udniya minhu syawa wajahu wa waqa'at farwatu ra'sihi fa idza saribahu qatta'a am'a'ahu hatta takhruja min duburihi yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum wa yaqulu wa iyastaghisu yughasu bima inkal muhli yasfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umamah
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan firman Allah, wa yusqa mimma in sadid yatajarra'u, dan dia diberi minum dengan air nanah yang bercampur darah, dia akan meminumnya. Quran surat Ibrahim ayat 16 sampai 17. Beliau bersabda, air nanah itu didekatkan pada mulutnya, lalu ia membencinya. Apabila nanah itu didekatkan kepadanya, maka nanah itu membakar mukanya karena panasnya, dan jatuhlah kulit kepalanya. Apabila ia meminumnya, maka memotong-motong ususnya hingga keluar dari duburnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasuquma an hamimang faqatta'a am'a'ahum, dan mereka diberi minum dari air yang mendidih hingga memotong-motong ususnya. Quran surat Muhammad ayat 15. Dan Allah berfirman, wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Dan jika mereka minta minum, niscaya mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah seburuk-buruk minuman, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kediaman. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 106 nomor 2709. Ini hadis gharib. An Nabi Sa'id al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kal muhli qala ka'akariz zaiti fa idza qurriba ilaihi saqatat farwatu wajhi fihi. Wa bihadzal isnadi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la suradikun nari arba'atu judurin kithafu kulli jidarin masiratu arba'ina sanah. Wa bihadzal isnadi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala law anna dalwan min ghassakin yuhraku fid dunya la antana ahlud dunya. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam menafsirkan firman Allah, kal muhli, seperti endapan minyak yang keruh. Apabila didekatkan kepada mukanya, niscaya jatuhlah kulit mukanya di dalamnya. Dan dengan sanad ini pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh yang mengelilingi neraka itu 4 tembok tebal. Setiap tembok itu perjalanan 40 tahun. Dan dengan sanad itu pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya 1 timba berisi nanah dari penghuni neraka dituangkan di dunia, niscaya penduduk dunia menjadi busuk baunya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 107 nomor 2710. Di dalam sanadnya ada perawi bernama Risdin bin Sa'ad, fihi maqal. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna qataratan minaz zakumi qutirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amuh. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seandainya satu tetes dari pohon zakum dijatuhkan di dunia, niscaya merusak penghidupan penghuni dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang pohon zakum menjadi makanannya? Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 107 nomor 2711. Ini hadis hasan sahih. An Abi Darda'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa ala ahlin naril ju'u fayatilu ma hum fihi minal adabi fayastaghithuna fayughathuna bi ta'amin min dhari'in la yusminu wa la yughni min ju' fayastaghithuna bi ta'ami fayughathuna bi ta'amin dzi ghussatin fayadhkuruna annahum kanu yujizunal ghussasa fid dunya bisyarabi fayastaghithuna bisyarabi fayudfa'u ilaihimul hamimu bikalali bil hadidi fa idza danat min wujuhihim sawat wajhahum fa idza dakhalat butunahum qatta'at ma fi butunihim fayaquluna ud'u khazanata jahannam fayaquluna alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalil qala fayaquluna ud'u malikan fayaquluna ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala fayujibuhum innakum makithun qala al-a'masu nubitu anna baina du'aihim wa baina ijabati malikin iyahum alfa amin qala fayaquluna ud'u rabbakum fala ahada khairun min rabbikum fayaquluna rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun qala fayujibuhum ikhsa'u fiha wa la tukallimun qala fa inda dzalika ya'isu min kulli khairin wa inda dzalika ya'khuduna bizzafiri wal hasrati wal waili rawahu Tirmidzi. Dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lapar dicampakkan kepada penghuni neraka, maka siksa lapar membandingi siksa lain yang telah menimpa mereka. Lalu mereka minta tolong, maka ditolong dengan makanan berupa pohon yang berduri, yang tidak menggembukkan dan tidak menghilangkan lapar. Lalu minta tolong untuk diberi makanan lagi, maka ditolong dengan makanan yang tersendat di kerongkongan. Lalu mereka ingat bahwasannya mereka dahulu di dunia apabila makanan tersendat di kerongkongan lalu mengikutinya dengan minum. Lalu mereka minta tolong untuk diberi minuman, maka air yang mendidih diberikan kepada mereka dengan penyapit besi. Apabila air panas itu dekat dengan muka mereka, niscaya membakar wajah mereka. Apabila air itu masuk di perut mereka, niscaya air itu memotong-motong yang ada di perut mereka itu. Lalu mereka berkata, mintalah tolong kepada para penjaga neraka jahanam. Kemudian penjaga jahanam berkata, apakah para rasul belum datang kepada kalian dengan membawa keterangan? Mereka menjawab, sudah. Para penjaga jahanam berkata, berdoalah kalian
dan tiada doa orang-orang kafir melainkan sia-sia. Quran surat Al-Mu'min ayat 50. Nabi SAW bersabda, mereka berkata, mintalah kepada malaikat Malik. Mereka berkata, hai Malik, mintakanlah kepada Tuhanmu agar dia mematikan kami. Beliau SAW bersabda, malaikat menjawab, sesungguhnya kalian tetap hidup terus di neraka ini. Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Al-A'mas berkata, aku diberitahu bahwa jarak waktu antara permintaan mereka dan antara jawaban Malik kepada mereka adalah 1000 tahun. Beliau SAW bersabda, mereka berkata, mintalah kepada Tuhan kalian, karena tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Tuhan kalian. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, nasib buruk telah mendahului kami, dan sungguh kami kaum yang tersesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Lalu jika kami kembali dalam kesesatan, sungguh kami orang-orang yang zalim. Beliau bersabda, Allah menjawab, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 108. Beliau bersabda, pada saat itu mereka putus asa dari segala usaha yang dapat menyelamatkan mereka. Dan pada saat itu pula mereka merintih, menyesal, dan dalam kecelakaan. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 108, nomor 2712. Di dalam sanadnya ada perawi bernama Syahr bin Hausab. An Nabi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hum fiha kalihun qala taswihin naru fataqallasu syafatuhul ulya hatta tablugha wasata ra'sihi wa tastarhi syafatuhus sufla hatta tadriba surratahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 104. Beliau bersabda, mukanya dibakar api neraka, lalu bibirnya yang atas tersingsing hingga sampai di tengah kepalanya, dan bibirnya yang bawah turun hingga menghantam pusarnya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 109, nomor 2713. Ini hadis hasan sahih gharib. An Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uqida 'alan nari alfasanatin hatta marrat summa uqida 'alaiha alfasanatin hatta bayaddat summa uqida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat fahiya sauda'u mudlimah. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, dinyalakan atas neraka jahanam 1000 tahun hingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan atasnya 1000 tahun hingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan atasnya 1000 tahun hingga menjadi hitam. Lalu neraka jahanam itu hitam pekat. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 110, nomor 2717. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqatin naru ila rabbiha wa qalat akala ba'di ba'dan faja'ala laha nafasaini nafasan fis syita'i wa nafasan fis shayfi fa amma nafasuha fis syita'i
fazamharirun wa amma nafasuha fis soifi fasamumun. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata, sebagian aku memakan bagian yang lain. Lalu Allah menjadikan baginya dua nafas. Satu nafas di musim dingin dan nafas yang lain di musim panas. Adapun nafasnya di musim dingin adalah sangat dingin. Adapun nafasnya di musim panas adalah angin yang panas. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 111, nomor 2719. Ini hadis hasan sahih. Bersambung.